सपुरी आए सांग माने सपुरी एटा सपुरी आमे खाइबा आ हम आनिमा सपुरी वर्तमान खाइबो आपण देखि पाउतबे क आबा माने देखि पाइ हाय सांग माने आपण माने केमति अछंती मु आशा करछि आपण माने बहुत भलो अछते आमे पूरा बिंदास रे अछु एबे वर्तमान सब सरी गलनी रीता वर्तमान खाइबे बसछि आ ड्यूटी टाइम भी गलनी ड्यूटी जिबा आनिमा आनिमा ए कोन ये बेलूनटा फटै दैछि आ देखला देखो केमति बेलून खाउ चुबई खाउ आनिमा काल तो ड्रेस ए किसा भरो न कोजा कोना बुझु तो आउ देख ये दा बारुंगा छुआडा खाइबा टिफिन भी रेडी हो गई ये देखि पाउथबे फ्रेंड्स आ तारा से पड़े बसी की तारा कोन नकबाली सकाल लगो नकबाली ए ना गादी मा खाइ दे जानो धीरे भात खाइ दे म काय कोन पे खाइबु ना ना हां काय तो भाई खीर बना है भात देई के जा हम जाऊ काम को आउ कंपनी रे 8 घंटा ना ड्यूटी होची एबे बर्तमान 5:30 छुट्टी होची आउ से कंपनी हमर जो नुआ कंपनी जो आरंभ होबो से 20 तारिख आरंभ हो जिवो भलो से काम होबो सेटा जा 2 सप्ताह की सप्ताह जहाँ काम होबो सेई रे गाड़ी बढ़ाई की जीवा आ छुआंकर कोन भलो मंद किनो ड्रेस बडा किनी की जीवा नला आ आशा नाही जाऊ जो पूरा काम हो सेई रे चली जीवा आज हला सप्ताहवारी आज हला शनिवार आज हाट बारी भी अच्छी केती कौन पैसा मिली देखिए फ्रेंड्स आउ जहाँ जी पैसा हम से सौदा पत्र सब आना आज है शनिवार हाट अच्छे हाट बारी आज आने तोर खाए सरीगला हाँ तो भात अच्छे से भात अच्छे तो माँ खाऊ देखने बस गई हाँ पर खाइबू ए खाइबुन आनिमा कौन दीटा खाइला देख कि खाऊनी ये कौन कर पानी एत अच्छी पानी पूरा लुटिंग ना माँ सीधे आए कि सब अंठा करदेला देख ये झील इटा हैं सब अंठा अंठा कर दू सब बाड़ी टाण तो बाड़ी टाण तो बाड़ी टाण तो कौन उठू कौन लो देख गोटे गोटे जगह बस खा ए तू जल्दी खा टाइम हो गलानी टाइम हो गलानी केत समय बस खाऊ सी तार रूम रे रहिबो तार ता सार कथा कौन हम तार काम दाम सारी देछि आ देखला नकबाली लगे तार फुंकुछ से सुखियो बोली है ना आ से पानी गुला पीउतबू से जो पानी जो हमर नुआ पानी जो कैन देउतले से पानी सरी जाइछि से हमर से टांकी रो पानीटा से पिया पड़िबो हां मु से पानी पीबे एटा पीबो ए तोर खाया जल्दी सोरा हे कोन जल्दी खाया सोरा हे जल्दी खाया सोरा तू हे कोन भाई मुझे आ को पानी पीबो ना मरी गले मु मरी गले से पानी नुह ना कौन पानी जे ले तबे ड्यूटी रे आसी आसी मु मरी जेबी बाती झाड़ा हे से पानी पीले बाती झाड़ा के मरी जो काई से पानी मते सूट होबनी कोन भाई सूट मु तो पीउ मु मरी छ ना ने गैस्ट्रिक मानिस ना से पानी तब के चिन्नी छी हम चिन्नी नहीं हां 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 आम खाली चिन्हब अगर तुमको चिन्हनी समस्त पिओ टिके पिओ से समस्त चिन्हब हाँ बर्तमान रीतार खाଇବା शेष हो गला आउ लेट करवानी जब ड्यूटी ड्यूटी टाइम भी हो गलानी फ्रेंड्स अम्मा मन के चिंता नहीं सुनाती ने बुआ चिंता नहीं तो मन के बाबा लो ची रे ननी ची रे ननी ची धन के चिन्हलु मन के चिन्हलु मन के चिन्हलु नहीं बस 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 आनिमा तो भल गीत गाँव ये गीतटा बर्तमान ट्रेडिंग रे अच्छी बहुत भाइराल चलती तमिलनाडु भी ये गीत पूरा भाइराल बंगला भी गीत चली तमिलनाडु भी गीत चलती सब आड़े चलती गीतटा इतने भाइराल हो गला फ्रेंड्स दौड़ से गीत शुण ए छुआ आनिमा कुआड़े जीवु ना घर खेलू मोबाइल भी खराब हो गलानी फ्रेंड्स ये मोबाइलटा जमा चार्ज होनी आउ चार्ज भी रखुनी जहाँ जी हम देखिए केते दिन कौन होती दिन वीडियो करवा आ मोबाइल खराब हो गला तापर देखिए कौन हो आगू को ए जल्दी बाहर रे लेट हो 9टा हो गलानी केते जे लेट करछु देख फ्रेंड्स ए पानी सरी जाइछि ताको निगाड़ी करके सब पानी पीउछन से पानी देख एकर पानी नुहे से टांकी से आउछ ना जो टाइम पानी आउछ ना हां
ସେଟା ପିଅ ହଉ। ଆଉ କ'ଣ କିଏ ପଶୁ ପିଏ? ହଁ ଆଉ ନା ସେ କ'ଣ ବିଲ ପାଣି ନା ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ସେଟା ଏ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆରେ ନା ସେ ପାଣି ହେଲା କ'ଣ ସେ ଅଣ୍ଡା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଣ୍ଡା କାଞ୍ଜି କାଞ୍ଜି ଅଣ୍ଡା ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା। ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲି ୟୁରୋରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସେଇଠି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଖାଇକି ସେଦିନ ରାତିରେ ହେଲା। ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିଦେଲା ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ଆସ୍ ଯା କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ? ଓହୋ ଯେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତ ଯାହାହେଲେ ଦୁଇ ଡବଲ୍ ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମା। ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ନେଲୁ ମା ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ ହଁ ମା। ଆଜି ବି ବେଳାବେଳି ଛୁଟି ହେଇଗଲା 8ଟାରେ ଛୁଟି ହେବା କଥା 8ଟା ବି ହେଲାନି 3ଟା ବେଳେ ଛୁଟି କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇପଟୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆମ ରୁମ୍ରୁ ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ସେପଟେ ହାଟ ଫାଟ କରିକି ସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ମକା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେ ମତ ହେଇବ। ଆରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମକାରେ। ଭାବିଛି ଆସିଲୁ ହଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଥାଉ ଥାଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଉ ହାଟ ଯାଇଥିଲୁ ହାଟରେ ସଉଦାପତ୍ର କରିକି ଆଣିଲୁ। ଦେଖୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ହାଟ କରୁଛୁ କ'ଣ ରୀତା ବସିକି ମକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ହାଟକୁ ମାର୍କେଟ ଆଜି ରବିବାର ନା ଏ ଶନିବାର ସେଠିକି ହାଟ ବସିଥିଲା। ଏଇସବୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଣା ହେଇଛି ଆଳୁ ଟମାଟର ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ମୂଳା ମୂଳା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣଟା ଏଇଟା ସପୁରୀ। ଟୋଟାଲ୍ ଆଜି ଏତିକି ସଉଦା। ଆର ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ସଉଦା ଆଣିଥିଲୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ଟିକେ ସର୍ଟ ସାର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଉଦା ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏତିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦେଖିବା ଆଉ ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମକା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦାଦା ଦାଦା କିରେ ଆଣିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଲୋ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ମକା ହଁ ସେ ଖାଉ ବସୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଖାଇବାର ତ ଖାଇବା? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ଆନିମା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ଏଇ ମିଠାଟା ଆଣିଛୁ ଏଇଟା 3ଟା ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଖାଇବା। କାହାକୁ ଦେବାନି ହେଲା କି? ଠିକ୍ 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 ଆମେ ଆଣିବୁ ଇଏ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସପୁରୀ ଆଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୁରୀ ଏଇଟା ସପୁରୀ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଆମ ଆନିମା ସପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ କ ଆଉ ଦେଖା ହଉ ଦେଖା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖା ନା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖ ଏଇ ମିଠା ମିଠା ଖାଇବୁ ମିକ୍ସଚର ବାପା କେତେ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଦେଖା ନା ଏଇଟା ଦେଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ହଁ ଏଟା ବି ଧରିବୁ ନା କଟା ଲୋ ଫୁଟିବ ବିନ୍ଧିଲେ ନା ଲୋ ହଁ କଟିଯିବ ହାତ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମକା ଖାଇବା ଶେଷ ତାର ଚାଲିଛି ମକା ଖିଆ ଆଉ ତାରା ଆଳୁ ଖାଉଛି ଆଳୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ। ମା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବୁ ଏକାଥରେ ଖାଇବୁ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏ ସପୁରୀଟା ଟିକେ କରୁଛୁ ସପୁରୀଟା ଟିକେ ହଁ ଏଇଟା ଆମେ କହୁ ଆମ ସିଆଡ଼େ ସୁତ୍ରୀ ପଣସ ଏଟା ହେଲା ସୁତ୍ରୀ ପଣସ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସପୁରୀ ହେଲେ କି ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ମାନେ ଗାଁରେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସପୁରୀ ଆମ ସିଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ସପୁରୀ ନହେଲେ ଆପଣ ସୁତ୍ରୀ ପଣସ ହେଲା। ଓ ମା ଓହୋ ମମି ଓହୋ ଆଉ କ'ଣ ଖାଅ ଫୁଟିଗଲା ନା ଓହୋ ଏଇଟା ଖୋଲୁ ଏଇଟା ଖୋଲୁ ଏଇଟା ଖୋଲୁ ଖାଇବା। ମକା ମୋର ସରିଗଲା ଲୋ ମା ମୋର ସରିଗଲା ମକା ହାବି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମକାଟା
ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନା ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ଏ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲାଣି। ମାନେ ଓଲ୍ଡ ମୋବାଇଲଟା ଆକୁ ବାଗେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ବାଗା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋବାଇଲଟାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଚାର୍ଜ ଉଠଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ରାତି ସାରା ଚାର୍ଜ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଜମା ଉଠଉନି, ମାନେ 21% ଜମା ଚାର୍ଜ ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନାହିଁ, ବୋଧେ ବ୍ଲକ୍ ବି ମୋର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି ନ ଯାଇପାରିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରୁନି। କେବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବା, ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିଛି ସେତିକି ଦିନ ଚାଲୁ, ଯେ କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି ସେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋତେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଥକି ଯାଇଛି ଟିକେ। ଆଉ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ ଖାଇଦେ ନା ଖାଇବିନି। ନେ ତୁ ଖାଇଦେ ନେ ଲୋ। ନା